katika sherehe pale fulani, mtakuwa ni wenye kuketi katika sinia moja kubwa hivi, kuna nyama, kuna nini, vitu vizuri vizuri vimewekwa katika ile sinia. Sasa mko watu watatu, watu wanne. Sasa utakuta watu wengine anaanza huko kwa mwenzake au anaanza katikati, alafu ile mdomo yake yote iko kwenye sinia. Yani mfano sinia ndo hii hapa, sasa mdomo yake yote iko kwenye sinia. Yale machafu vyakula vingine vikianguka vinarudi kwenye sinia. Ndugu yangu Muislamu, acha haraka, usile na haraka, kula polepole, kula na ustaarabu. Jaribu kutafuna ile ambayo kwamba iko mbele yako kwanza. Anza na hiyo ambayo kwamba iko mbele yako, unaiona sehemu yako. Kila mtu uko na sehemu yake, hiyo sehemu yako. Na vitu vya kawaida kama ni nyama, kama ni nini, jaribu kushare na wenzako. Ile nyama ambayo kwamba pengine ni moja, kata ndogo, chukua kwako. Si unachukua yote alafu unatia mdomoni. Unatia mdomoni na alafu ndo unarudisha kwa sinia. Sio adabu hiyo.